Ganito lang pala mag-attack ng kalaban, no? Flicker. Another one. Wait lang, practice pa lang to. Ari, tsakto na eh. Hatak, flicker, sulod. Pero tigagi dyan eh. Nagrube ko di gali, kag-alis naman di ang akon nga katapat. Lantawan nyo bla guys, ginakatlane niya ko. Bay ako sa. Nawabla ka ito nag-German cat sa. Di ako kaya palaga na German cat sa. Ari kay mga German cat, mako di ay. Kuha ko ni Daniel Minions, di ako kag mag-silot spiak. Galing pagkatapos ko clear Minions, di nila binidita. Ito hindi ko kakasilot sa base nila kay. Sige lang hindi rin ako, nag-set pa ko. Nagka-turtle na tigil kagawin alis, budlay dakpon. Gasalig ka lang kay, galupad ka. Kag by the way na guys, kung bago pala ni nakagi sa inyo newsfeed ang akong nga video, ako gali si Cousin Plays Reals, ang roamer ng Ilonggo. Hindi ko bakit hindi ko pro, pero basta roam lane, gaugtas, kaya sa inyo. And for this video guys, tuluan na kamo kung paano gamiton si Ruby sa insakto, kag kung paano ni sa mambuhat, bisan wala sa maginakil nga kontra. What? Asesinado a la tortuga. Mi ulti no está lista. Lavo mi batalla pensando. Mi ulti no está lista. Mi ulti no está lista. Ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Nyak na bird. Wait, bakit? Destruyó una torre. Asesinato doble enemigo. Un aliado ha sido asesinado. Tu equipo destruyó brillante. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¿Una bestia o un hombre? Asesinado a un asesinato doble. ¡Ataquen! El equipo destruyó una torre. ¡Ataquen al nuevo enemigo! ¡Victoria! Ah.